नमस्कार दर्शक बंधु प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय एवं नूतन सकाळ आपण मानक प्रत्येक को स्वागत जनाऊँगी। आपण माने निरंतर भाव में अध्याय को देखुंट एवं आशीर्वाद युक्त होउछन्ति यहा मानकर विश्वास एवं प्रार्थना आपण माने जेते जन लाभवान होउछन्ति बोली अनुमान करुछन्ति एई आलोचना गुड़िक द्वारा आपण माने अन्य मानक निकटरे मध्य एहाको शेयर करि पारिबे एवं अन्य मानकर आशीर्वादर कारण आपण माने हेई पारिबे। आम माने एक विशेष आलोचना मध्यरे सबु बेला आलोचना करि आसुछु एवं आमानकर निरंतर आलोचना भितरे एक विशेष आलोचनार विषय होउची ताहा परिवार एवं एई परिवार रे आजिर एक विशेष आलोचना ताहा होउची विवाह। विवाह अनेक समय रे आमाने अनुमान करू वर्तमान समाज रे मध्य जगत रे जेते प्रकार उत्सव अच्छी जेते प्रकार समारोह अच्छी जेते प्रकार पर्वपर्वाणी अच्छी से समस्त ठारू गोटे परिवार रे आनंददायी उत्सव जदि आमे काहाकू कहिबा ताहले ताहा होची विवाह। विवाह केवल दुईटी व्यक्तिंकर मिलन नुहे। आमने साधारणतः ये दुईटी व्यक्ति जड़े पुओ एवं जड़े झील तार मिलन को आमने विवाह बोली कहू किंतु यह केवल दुईटी व्यक्तिंकर मिलन नुहे। यह दुईटी व्यक्तिंक सहित दुईटी परिवार भी मिलन, यह दुईटी समाजर मिलन, दुईटी संस्कृतिर मिलन एवं दुई प्रकारर अभ्यासर मिलन। कारण उभय प्रकारर अभ्यासगत दुई जन व्यक्ति से माने एक हुअन्ति। तेणु जेतेबेले विवाह विषय मान आलोचना करुचु बा विवाह विषयर आलोचना निज परिवार मध्य जेतेबेले आलोचना आरंभ हुए अनेक गुड़े विषय प्रति आमानकु सतर्कता अवलंबन करने को हबो। अनेक समय रे आमाने व्यक्तिगत भाव में आमे पात्र पात्री चयन करि थाउ, अनेक समय रे परिवार भाव में आमे पात्र पात्री चयन करि थाउ किंतु जेतेबेले भी आमे चयन करिबा ए चयन करिबा समय रे बा निष्पत्ति नबा समय रे आमानकु बुद्धिमान रो सह निर्णय नबाकु हबो। अनेक समय रे भाव प्रवणतारे आमे अनेक समय रे भिन्न भिन्न भाव रे आमे चयन करिबा द्वारा एथिरे विफलता बेले बेले अनुभव करू किंतु विवाह कौन ताहा मध्य आमानकु जानिबा को हबो। जेतेबेले आमाने विवाह को भल भाव रे जानिबा आमानकर चयन करिबा समय ठारू ही निष्पत्ति जदि उत्तम भाव रे नबा ताहले आमानकर विवाह सफल हबो। कारण विवाह जहाँ माने आलोचना करुचु यह मनुष्य मानक द्वारा संगठित करागले भी यह ईश्वर द्वारा नियोजित करा जाइथिबा विषय पवित्र शास्त्र बाइबल कहे। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 19 अध्याय तार 6 पदरे ए प्रकार कथा लिखा जाइछि। मु आपण मानक पई पढ़िबी। एणु से माने आउ दुई नुहंती किंतु एकांग अटंती, अतएव ईश्वर जहाँ संयुक्त करियछंती मनुष्य ताहा विभिन्न न करू। एई अंशर द्वितीय अंशर आपण देखिबे जे जगह लिखा अछि ईश्वर जहाँ संयुक्त करियछंती। विवाह जगतर लोकमानक द्वारा कलावली लागिले भी यह ईश्वरक द्वारा संयुक्त करा जाइछि। अन्य भाव रे कहिया पई गले विवाह रे ईश्वरंकर भूमिका मुख्य भूमिका अटे। ईश्वर ताहा आगरू संयुक्त करियछंती। जो विवाह गोटे पुरुष गोटे स्त्री बा गोटे पुओ किंबा झीओं द्वारा आमाने आबद्ध हवा बेले देखू एवं जागतिक रीतिरीति अनुसार परंपरागत भाव में आम ताकू प्रतिपालन करूँ तथापि यह ईश्वरंकर योजना ईश्वरंकर इच्छा। ईश्वर जहाँ संयुक्त करियछंतीर अर्थ ईश्वर संयुक्त करियछंती। तेणु प्रथमे आमे जानिबा दरकार गोटे विवाह
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାର ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଉଛି ସେଇ ବିବାହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବିବାହର ମାଲିକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବିବାହରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କାହାର ବିବାହ ଆମେ କହୁ, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବା ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଏ ପରିଚୟ ଥିଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟତା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଆମେ କରିବାନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରୁ। ଆମର ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଝିଅ ଦରକାର, ଆମର ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ସଫଳ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହିଲି। ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ସହିତ ସେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଆମମାନେ ଚୟନ କରିଦେଉ। ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ନ ପାରିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଆସେ। ତେଣୁ ଚୟନ କରିବା ବେଳେ ହିଁ ସାବଧାନର ସହିତ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏହି ବିବାହରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିବାହରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ତାହେଲେ ସେଇ ବିବାହ ସଦାସର୍ବଦା ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠିକି ରହେ। ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଗଠନ ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହୁଅ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗଠନ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।